بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امی جان کی وفات کے بعد خالہ نے مجھے گود میں لے لیا، پالا پوسا تو انہی کو ماں سمجھنے لگی۔ جب ہوش سنبھالا تو رشتہ داروں نے بتایا یہ تمہاری ماں نہیں ہیں بلکہ خالہ ہیں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں ان کی لے پالک بیٹی ہوں، بلکہ یتیم بچی جسے ماں کے بعد کوئی پالنے والا نہ رہا تو خالہ نے یہ ذمہ داری نبھا دی۔ ددھیال میں ایک پھپھو تھی جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جاتی تھی۔ والد نے دوسری شادی کر لی تھی، ان کے بچے ہو گئے تھے، مجھے فراموش کر دیا تھا۔ پھپھو اس بات پر بھی افسردہ ہوتی تھیں کہ دیکھو انہوں نے کیسے تم سے کنارہ کر لیا۔ اس طرح میرے دل سے اپنے سگے باپ کی چاہت نکل گئی۔ گل بہار خالہ بہت اچھی تھیں، انہوں نے مجھے پیار سے پالا۔ خالو کراچی میں بسلسلہ بزنس رہا کرتے تھے۔ وہ عید بقرعید پر آ جاتے تھے، چند دن رہ کر واپس لوٹ جاتے، البتہ فون پر خالہ سے باقاعدہ رابطہ رکھتے تھے۔ خالہ کا ایک ہی بیٹا تھا، مجھ سے 4 برس بڑا ہوگا۔ اسے بھی رشتہ داروں کے ذریعے علم ہو گیا تھا کہ اس کی سگی بہن نہیں ہوں، تب بھی وہ مجھ سے دور لیے دیے رہتا۔ اس کا نام سرمد تھا۔ سرمد نے تعلیم مکمل کر لی تو خالہ نے چاہا کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ گھر میں بہو آ جائے اور پوتے پوتیوں سے رونق ہو۔ کئی ماں لڑکی تلاش کرتی رہیں، ڈھنگ کی لڑکی نہ ملی تو تھک کر بیٹھ رہیں۔ ہر ملنے والے سے کہتی میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی لڑکی بتاؤ۔ ایک دو نے بالآخر کہہ ہی دیا لڑکی تو گھر میں موجود ہے، پھر کیوں ادھر ادھر ٹامک ٹوئیاں مارتی پھر رہی ہو؟ آخر لالا رخ میں کیا کمی ہے؟ تم ہی نے پالا ہے، تمہاری سگی بھانجی ہے۔ خالہ کے جی میں یہ بات ضرور ہوگی مگر بیٹے پر اعتبار نہ تھا۔ ڈرتی تھی کہ سرمد نے انکار کر دیا تو ہو سکتا ہے کبھی اس کے بارے میں سرمد سے بات بھی کی ہو۔ اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا ہو کہ میں نے اسے ہمیشہ بہن سمجھا ہے، اس سے کیسے شادی کر لوں؟ بہرحال زندگی میں کچھ موڑ ایسے آ جاتے ہیں جب حقیقت کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک روز پھپھو آئیں، انہوں نے بھی خالہ کو یہی بات سمجھائی کہ تم نے لالا رخ کو پالا پوسا ہے، تمہاری تربیت سے یہ ہیرا بنی ہے، اس ہیرے کو دوسروں کے حوالے کرنے کے بجائے اپنے گھر میں ہی رہنے دو، کل کو یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، تمہاری بہو تمہاری بیٹی بن جائے گی۔ ایک روز پھر خالہ نے سرمد سے کھل کر بات کی، ساری اونچ نیچ سمجھائی تو اس نے بات مان لی۔ آپ کا بھلا اسی میں ہے تو آپ کی مرضی میں میں خوش ہوں۔ بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر خالہ کا سیر و خون بڑھ گیا۔ انہوں نے جھٹ پٹ منگنی کی رسم ادا کر ڈالی۔ خاندان کے کچھ لوگوں نے ناک بھون چڑھائی، خاص طور پر ان کی نندوں وغیرہ نے کہ یہ لڑکی منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی ماں چل بسی اور اب تم اسے بہو بنا رہی ہو۔ لیکن یہ سب جہالت کی باتیں تھیں۔ خاندان کے اکثر لوگ اس رشتے پر خوش تھے اور وہ میری خالہ کے فیصلے کو قابل ستائش گردانتے تھے۔ میری سرمد سے منگنی ہو گئی۔ خالو نے کہا کہ سرمد کو میرے پاس کراچی بھیج دو تاکہ یہ بزنس کے رموز سیکھ لے۔ خالہ نے بھی سوچا کہ باپ کے بزنس کو بہتر سمجھ لے گا، آخر سرمد نے ہی گھر سنبھالنا ہے۔ یوں وہ کراچی اپنے والد کے پاس چلا گیا۔ مجھے اپنی خالہ زاد سے محبت تھی، بے شک وہ سنجیدہ مزاج تھا، ہنسی مذاق نہیں کرتا تھا، مگر اس کی شخصیت اعلیٰ صفات کی حامل تھی۔ وہ میرا اور خالہ کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کبھی خالو جان کی کمی محسوس نہیں ہوئی، جن کو میں بچپن سے ابا پکارتی تھی۔ سرمد کی خاموشی میں بھی محبت گھلی تھی۔ اس نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا بلکہ ہر قدم پر میرا تحفظ کرتا تھا۔ جب گھر آتا کبھی خالی ہاتھ نہ آتا، میں جو فرمائش کرتی پوری کرتا۔ سرمد کے جانے کے بعد گھر بہت اداس ہو گیا۔ کراچی پہنچ کر دوسرے روز فون پر خالہ سے بات کی، اپنی خیریت بتائی اور مجھ سے بھی 2 4 باتیں کی اور کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا، میں یہاں سے پارسل کر دوں گا، اپنا اور امی جان کا بہت خیال رکھنا۔ پہلے روز اس کا فون آیا، رفتہ رفتہ اس معمول میں کمی آنے لگی۔ اب ہفتہ گزر جاتا اور وہ فون نہ کرتا، ہفتہ بھی ہمیں 1 سال جیسا لگتا۔ میں سوچتی شاید اس کا بڑے شہر میں دل لگ گیا تبھی ہماری کمی محسوس نہیں ہوتی۔ میرا خیال درست تھا، کراچی واقعی اسے پسند آ گیا۔ خالو کا کاروبار اچھا چلتا تھا اور وہ ایک پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی رہائش تھی اور بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں تھیں۔ یہاں آ کر سرمد کو پتہ چلا کہ اس کے باپ نے دوسری شادی کر رکھی ہے اور وہ اپنی زندگی خوشگوار اور بھرپور طریقے سے گزار رہا ہے۔ خالو نے بیٹے کو اعتماد میں لے لیا اور سمجھایا کہ تم اگر اس معاملے میں چپ رہو گے، اپنی والدہ کو کچھ نہ بتاؤ گے تو میں اس میں
तुम्हारा ही भला है, सुकून से मेरे पास रहते रहोगे और कारोबार में हाथ बटाओ ताकि मैं ये बिज़नेस बाद में तुम्हारे हवाले कर सकूं। अगर मेरी दूसरी शादी का राज तुमने अपनी वालदा पर ज़ाहिर कर दिया तो वो डिस्टर्ब होंगी। मुमकिन है हमारा आपस में इतना झगड़ा हो जाए कि फिर तुम्हारी मंगनी और शादी का मामला खटाई में पड़ जाए। तुम्हारी माँ ने गुस्से में इंतहाई कदम उठा लिया, मुझसे तलाक का मुतालबा कर दिया, तो याद रखना इस नुकसान की जिम्मेदारी तुम ही पर आएगी। गर्ज खालू ने अपने बेटे को सख्त आजमाइश में डाल दिया और वह सरमद को ने आफियत इसी में समझी कि वो अपने माँ बाप को सुलह से रहने दे और अपनी माँ को दूसरी शादी के बारे में कुछ ना बताए। इधर खाला खुश के शोहर का कारोबार कराची जाने के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। बेटा भी बिजनेस में शामिल हो गया। जो ही सरमद की शादी करूँगी बहू को लेकर खुद भी कराची चली जाऊँगी। खाला का ताल्लुक दरअसल लाहौर से था। वहीं इनके वालिदैन रिहाइश पजीर थे। उन्होंने लाहौर में परवरिश पाई थी और वहीं तालीम भी हासिल की। शादी रिश्तेदारों में हो गई जो खानेवाल के एक चक में रहते थे। यहाँ इनकी ज़रई ज़मीन थी। शादी के बाद से ही वो इस बात पर हैरत ज़दा रहा करती थी कि काश वापस लाहौर जा सकती। कभी की दुआएं बिलाखिर रंग ले आईं। एक रोज़ मामू जान का लाहौर से फ़ोन आया कि मेरे बराबर वाली कोठी बराए फ़रोख्त है और सस्ती मिल रही है क्योंकि मालिकान बैरून मुल्क जा रहे हैं। अगर तुम्हें ख़रीदनी है तो मुझे बताओ, सौदा करवा देता हूँ। खालू जान खाला को हर माह माकूल रकम भेजते थे। हमारा ख़र्चा ज़्यादा ना था। खाला जान ने खासी रकम जमा कर ली थी। बैंक में भी शोहर ने इनके नाम काफ़ी रुपया डाल रखा था। उन्होंने मामू से कहा, मैं सोचकर जवाब दूंगी। जिस माँ का एक ही बेटा हो इसकी सारी आस उम्मीद इसी के साथ वाबस्ता रहती हैं। उधर कराची में सरमद ने रफ्ता रफ्ता अपना रंग दिखाना शुरू किया और उसके फ़ोन आने बंद हो गए। इन्हीं दिनों वो कितनी नाउमीद और उदास रहती थी बता नहीं सकती। मैं खुद भी परेशान थी, जैसे मेरी रूह सरमद के पास जा बसी हो। मैं अजीब फ़िक्र में गलता थी कि सरमद का 4 माह बाद फ़ोन आ गया। मैंने शिकवा किया, मुझे तो क्या, खाला जान को भी तुम वहाँ जाकर भूल गए। माजरत करने लगा कि मैं बहुत मसरूफ़ हो गया था। अब्बू ने बिज़नेस के सिलसिले में पिशावर भेज दिया था, तभी राब्ते में ना रहा। खैर, रूठना क्या, शुक्र किया कि चलो बात तो हुई। मैंने उसे बताया कि मामू सोहेल का फ़ोन आया था, इनके पड़ोस में कोठी बिकाऊ है, कहते हैं ख़रीदनी है तो बता दो। मार्केट वैल्यू से भी कम पर बिक रही है। उसने बाप से बात की। खालू तो दिल से चाहते थे कि पहली बीवी कभी इधर ना आए ताकि इनकी दूसरी शादी का राज ना खुले। उन्होंने खुद मामू को फ़ोन कर दिया और कोठी का सौदा करवा दिया। खाला खुश हो गई कि चलो लाहौर में दोबारा आ बसने का मौका मिला और भाई के पास रहने का मौका मिल गया। फिर कोठी ख़रीद ली गई और खाला खुशी खुशी लाहौर चली गई। मुझे भी साथ ले गई। काफ़ी अरसा बाद मानूस माहौल मिला, बहुत खुश थी। फ़ैसला कर लिया कि अब यहीं रहना है। चक वाले घर जाकर क्या करेगी। जब से सरमद गया कराची से पहली बार लाहौर आया, इसके बाद अब वो लाहौर आने जाने लगा। इससे भी हमारा यहाँ कोठी में रहना अच्छा लगा। वो दिन भी आ गया कि मेरी और सरमद की शादी की तारीख रख दी गई। तैयारियां शुरू हो गई। रोज़ इस सिलसिले में वो मुमानी के साथ बाज़ार के चक्कर लगाने लगी। दूर नज़दीक से मेहमान आने लगे। घर बड़ा था, वो मेहमानों से भर गया। मेले का समा था। सब ननिहाली रिश्तेदार इधर ही रहते थे। मामू जान का भी काफ़ी मेल मिलाप था। इनका घर नज़दीक होने की वजह से खाला को शादी के इंतज़ामात में बहुत सहूलत हो गई। तमाम इंतज़ाम मामू ने संभाल लिए। सरमद भी लौट आया। इसके कज़नों ने खूब रौनक लगा रखी थी। रात गए तक इन लड़कों की महफिल जमी रहती। माइयों का दिन आ गया। मुझे खाला ने मामू के घर में माइयों बिठा दिया कि अब तुम लड़के वाले घर में रुखसत होकर आओगी। तुम्हारी बारात तुम्हारे मामू के घर से ही उठेगी। दोनों घरों में शादी के गीत गाए जा रहे थे। हमारी तरफ लड़कियां ढोलक बजा रही थी तो खाला के घर सरमद के कज़न डांस कर रहे थे। दोनों तरफ महफिल जमी हुई थी। सरमद के कज़न बारिश में नहाकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। सरमद को भी खींच कर ले गए और वो बारिश में भीग गया। इसके कपड़े जूते सब गीले हो गए। थोड़ी देर बाद बिजली आ गई। खाला ने बेटे से कहा कि अपने कमरे में जाकर अलमारी से कपड़े निकाल कर बदल लो। वो कमरे में गया तो वहाँ बल्ब फ्यूज़ हो गया था। कहने लगा, अम्मी जान, कमरे का बल्ब तो फ्यूज़ हो गया है। मैंने काफ़ी बल्ब मंगवा कर रख लिए थे, नया लगा लो, कपड़े बदल लो। उन्होंने बल्ब निकाल कर बेटे को दिया। वो अपने कमरे में चला गया। कमरे में अंधेरा था। इसके गीले हाथ थे और वो खुद भी भीगा हुआ था। बल्ब लगाते हुए जाने कैसे हाथ
किसी टूटे हुए तार से छू गया। दीवार में करंट था। इसने दीवार का सहारा लेने की कोशिश की तो और जोर का झटका लगा और वो गिर गया। इधर शादी के घर में किसी को इल्म नहीं था कि सरमद पर क्या बीत रही है। वहाँ डांस हल्ला गुल्ला हो रहा था। काफ़ी देर बाद खाला को ख्याल आया कि सरमद कपड़े बदलने का कह कर गया था, लौट कर नहीं आया। पहले यही समझती रही कि लड़कों में होगा। जाकर देखा, सरमद को पुकारा, सभी ने कहा इधर नहीं। वो इसके कमरे की तरफ गई। वहाँ मुकम्मल अंधेरा था। अंधेरे में अंदर चली गई। आगे बढ़ते ही इनके पैर किसी के जिस्म से टकराए। इनकी चीख निकल गई। खाला की चीख सुनकर मामू का बेटा दौड़ा। इसके पास टार्च थी। टार्च की रोशनी में जो मंजर देखा तो दिल दहल गया। खाला हवास बाख्ता पलंग पर बैठी थी और फर्श पर सरमद ऊंधे मुंह गिरा पड़ा था। इसे हिलाया जुलाया मगर वो ना उठा। वो अरसे से बाहर रहता था। इसको कोठी की वायरिंग के अयूब का पता ना था। शायद इसके हलक से आवाज़ भी ना निकली। शोर हंगामे में या किसी ने आवाज़ ना सुनी क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। कोई टार्च कोई मोमबत्ती लेकर आया मगर सब बेकार। सरमद दूल्हा बनने से कबल ही इस दुनिया से चला गया। यह सदमा खाला बर्दाश्त ना कर सकी। वो बेहोश हो गई। इनको हस्पताल ले जाया गया। अब मसला ये था कि मुझे ये सब कैसे बताएं। मैं मामू के घर सहेलियों के झुरमुट में घिरी बैठी थी। रफ्ता रफ्ता ऊंची आवाज़ में मेरे अतराफ में कोहराम की आवाज़ें आने लगी। मौत दूल्हा को ले गई। सरमद को करंट लगा। मेरे कान बंद हो गए, आंखें बुझ गईं, बसारत खोने लगी। मैं सख्ते में बैठी बेजान नज़रों से चेहरा तके जा रही थी। उनकी खामोशी ने मेरे इर्द गिर्द सफ़े मातम बिछा दी थी। जितने लोग शादी में आए थे सब जनाजे में शामिल हो गए तो मैं गम से निढाल। अभी खाला सख्ते की कैफियत में थी। वो कुछ खाती न पीती थी। अल्लाह जाने सांस भी लेती थी या बगैर सांस लिए जी रही थी। खाला को सब हमदर्दी से गले लगाते मगर मुझसे लफ्ज़ ना कहते। ये इनका अजीब रवैया था। हालांकि मुझे भी ज़रूरत थी किसी की हमदर्दी की। कोई गले लगाता, गमगसारी के दो बोलता। लोग मुझे देखकर मुंह फेर लेते। इनके तासुब का निशाना बनी रही। वो मुझे मनहूस समझकर बात नहीं करते थे। किसी ने एक रोज़ मुंह से ये फ़िक्रे भी कह दिए कि ये बदबख्त मनहूस है, जो इससे शादी करेगा मरेगा। उफ मेरे खुदाया, ये दुनिया कितनी संगदिल है। मैंने सोचा यहाँ के बासियों में के सीने में दिल नहीं है। हमारे घर के करीब दिगर रिश्तेदारों के भी घर थे। औरतें खाला से हमदर्दी करने आती मगर मुझसे आँख बचा लेती। मौत और ज़िंदगी पर तो अल्लाह ताला कादिर है मगर मैं इल्ज़ाम से ना बच सकी। किसी को ये एहसास तक नहीं था जो मुझ पर क़यामत टूटी थी। इस हादसे के बाद 5 साल तक मेरा कोई रिश्ता लेने ना आया। लोग इस वाक़े को ना भुला सके। मैं मायूं बैठी बेवा जैसी हूँ। खाला को बेटे का दुख था मगर अब मेरी फ़िक्र भी खाई जाती थी। अक्सर औरतें इनको समझाती थी, मेरे बेटे की मौत भी यूं ही लिखी थी। ये मेरी भांजी का इसमें क्या कसूर। अल्लाह जाने लोग मुर्दे इल्ज़ाम इसको क्यों ठहराते हैं। एक दिन फूफो आई और मुझे गले लगाकर रोने लगी। हाय मेरी बच्ची, तेरे नसीब, तू अजली बदनसीब है। अल्लाह जाने खाला के बाद तेरा क्या होगा। इनके हमरा इनकी बेटी भी थी। बोली अम्मा जान, आप भाई साहब के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, आप क्यों नहीं इसे बहू बना लेती। वैसे भी तो बहुत दुख करती हैं मेरी भतीजी बेचारी, दूसरों को नसीहत करती हैं तो अपने घर से ही शुरू कर लीजिए ना। ये सुनकर फूफो बुझ सी गई मगर नायला ने इस बात को संजीदगी से लिया। घर जाकर अपने भाई से खुद बात की। मेरी फूफी ज़ात जाहिद ने मुझे पहले कभी ना देखा था। वो जानते थे कि शादी से 2 दिन पहले मेरा होने वाला दूल्हा करंट लगने से वफात पा गया, लेकिन कभी फूफो ने इनसे ना कहा था कि मुझ पर क्या बीती। आज बहन ने एहसास दिलाया तो जाहिद कुछ सोचने पर मजबूर हुए। दरअसल जाहिद की शादी हो गई थी लेकिन बेटी को जन्म देते वक्त इनकी शरीके हयात की वफात हो गई थी। बेटी को फूफो पाल रही थी और इस वाक़े को 6 साल गुजर चुके थे और अब वो बेटे का दोबारा घर बसाना चाहती थी। नायला की कोशिशों से जाहिद की मुझसे शादी हो गई लेकिन फूफो रजामंद ना थी। वही बात इनके जहन में थी कि मैं पैदाइशी मनहूस हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने घर मुझे लेके जाएं और उनके कुनबे के किसी फ़र्द को वही हादसा पेश ना आ जाए। फूफो रजामंद ना थी और फिर उनकी बेटी नायला और जाहिद अड़ गए और उन्होंने फूफो को समझाया और फूफो को डराया कि ये सब अल्लाह के काम हैं। आज इनके साथ ऐसा हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है।
یہ بھی کسی کی بیٹی ہیں۔ بھابھی جان پہلی بیٹی کو جنم دیتے ہی فوت ہو گئی، تب کیا ان کی بیٹی منحوس ہے؟ زاہد نے بھی کہا، اماں جان، میں ایک دکھی اور یتیم کو سہارا دینا چاہتا ہوں جو غیر نہیں، آپ کا اپنا خون ہے۔ اس بیچاری کو تو باپ نے بھی جیتے جی بھلا دیا، کبھی پلٹ کر خبر نہ لی۔ اگر خالہ گلبہار میں انسانیت نہ ہوتی تو کون ان کو پیار سے پالتا؟ آپ کو چاہیے کہ پچھلے دنوں کی غفلت کا اب ازالہ کریں، غرض اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں انہی کے گھر جانا لکھا تھا اور یہ بہت خوشیوں سے بھرا ثابت ہوا۔ میری شادی زاہد سے ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عہدے میں ترقی دی اور وہ مزید خوشحال ہو گئے۔ عہد کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو ماں کا پیار دوں گی، اپنا عہد پورا کیا۔ اللہ نے مہربانی کی، میں بھی صاحب اولاد ہوئی، کے بعد دیگر 4 بچوں کی ماں بن گئی اور زاہد کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگی۔ جو کل تک مجھے منحوس اور بدبخت کہتے تھے، آج نصیبوں والی اور خوش بخت پکارنے لگے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے معجزے ہیں۔ وہی تقدیریں لکھتا ہے، وہی قسمتیں بدلتا ہے۔ انسان محض مجبور ہے، اسے بس اپنے خالق کے حضور راضی رہنا چاہیے کہ اسی میں اس کی فلاح اور نجات ہے۔ جو مل جائے اسی پر آدمی شکر کرے اور جو نہ ملے اس پر صبر کرے، کیونکہ وقت ایک سا کبھی نہیں رہتا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ دنیا حوادث کا مجموعہ ہے، کہیں غم ہے تو کہیں خوشی ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، کوئی منحوس ہوتا ہے نہ کوئی بدبخت۔ آج محلے والے دیکھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ خوش و خرم گھرانہ کیا اسی لڑکی کا ہے جسے سب منحوس کہہ کر پکارا کرتے تھے؟